Dantéguay. Ici, nous posons l'équation des problématiques sociétales et des politiques publiques en langue vernaculaire soso. Ousmane Tolo Bangoura. Galimenge Kasamadou Mfemati Ramfindi et Mande Mansa de Bekan Jamnara Fode de Foketa, le fils de Kumban, Katarabi Karamoro et Mohamed Maka Ebon. Karamoro, Irili, Adi, Karamoro Fabou. On a colon atambeye do rafema. Ata rafi nara lintang asingang alko akarahono yusuda kina kayama. Oni kelmeni na ramfindi Karamoro Imamra, Imam Abdullah de Diallo. Moi imam nafona ya mubara ifang mubara nwalsa mubara khebu kono ala khayra tanga ifanga dankema mubara fanga ba ki anwa kenya bana ningra meni na ramfini Karamoro turi kamera Karamoro viki unana fanye mo no mutodi akina kaya ma print krayama toli akonde ni rifa maguro meni onama na onare akuru makikidari ntatiani nu Karamoro burama gbeli mubara fanga bu dentage dentage sami assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Totan gige blaki rambedi. O mogori mane mu fanyeri nara bagna. Lanse sangare na. Famalo Dantégué ayo boy sini. Malike na machine. Sini nanna kitina. Sini. Wonna mane alhamdulillah rabbil alamin. To wumfama wolde fe nan faladi. Wonu wolde fe fala. Wonu kilmani wonna mane wo makili makarba tali. Wongliti na kan narati wombe. Umbara na makandala ka siman Santa Fe biri malaga fa fama abara tolo na kan fini la Guinée fira o nganya ndombori be barmo ma wayna wone la Guinée mu yalla ma la Guinée di xambi mara fo ngala Guinée fi fala den tago na ko na fa ngulu be yimane ala ko avant la Guinée to kina se ka fe wakati na xam meka nu la Guinée mala la halu kina ka xagle krayama akano won kidara barma na kan fini ma wakara bukitang la Guinée kinking ado na kan fari ara yere fi na sariya mangara timme afam findi nagirma soin dinanna amankeli lingirande est parti dans l'union des forces républicaines UFR ba nafang galmengen denan findara kono sosé nere a soute des héros d'intégrité soutenara dentage fera bon fera mini on a d'intégrement ça aki anakeyama FIM FM, Dantégué, le débat. Mande Mansa de Bekan Jamana. On a mené on a alhamdulillah rabbil alamin tantu marigibe dofo to on a wolde fe inde on no kere di fe menna ko on a fala wolde fe inde ne re ko kana ma re ko li kana fode enyi kana maguru manyokun enere mufanga yetere lu barmena me adama di ga yetere lu singe ifuri nan no kono ifuri fanno ma fende nan fadi hay mo fende di gasa imno ma sese gasa de wonna mane wonna ga wumbar me xebu ni xebira ma nyokku inaga denda ga findi wolle lingirandira alko fonni ke fanga yetere lu no ma to ngode de nakay fonni ke muso drogue ma tifi e muso bere minfi e muso fe ko bira badi ena mufanga fa mu khalale mu ko yofuri mu ga trindi mu ga dembaya e ga se kere fatanara umbar na me xebirin xebu fode keta wona mane wona wati na ma wo mabori sanwapa amulangi amam mahebo kifani barma ini do gana ma nyaku mirisa akakla yerfi asiga han foto morma an ma manya luba musga dede aga na fulutongo ara so fendinde nan naka khambi akhaina fendinde namma na fe na ganaki nabi ngati gorma fesinge fini manande na sira lallantiana hamula lente sa bundi yatima amula bundi yatira aso fefe amuno ma khaninde asatati de nana nyeri dimre biring ni rebirin wolde lingere biri wonna mane wonna en woli e hadul loto kono wolde fonna bima fende ndena famfari afonna bima sariya ndena famfari na sariya na ganaki menge sayna masinge lamma gafini garantira na sinaki ina to woli mrina kan sana fluto ngma farma afa araso wonyi fode keta fesinga ana mogorima anaka kuma gaga fina na nye fode keta anaka morole ka sokoli ka dieli anaka sali wotan wonyi sécurité na fode keta investisseur famane ne rega da lo tongoma sa lagine kesago lagine dinde ba turtima barmo nakol menge sanyi munoma wolde fide di adama di dunya birintama
kono ne refa ma initiative privée ne refa nya ngibe kanna ina mu fanga mu adalo tongo mu gara so di walde lingra mu ga sa be alko walde no ma créer des kinra ati khorma lakini di fanga alhamdulillah rabbil alamin o marta ti on namre be do fo karama fabu unna ma sey na isinde be no ga so do fo bismillah alhamdulillah rabbil alamin ima sey na ma sey ngana ki ibuna adama ina me ibuna adama no wali model inara ne rena fe fayra ba ay ga fala bara ba kama ko bi fanna ba logo na gamma fala bara ko bi ba Ibrahima ina rabatu mbara fala Ibrahima bar fi fayra ba tina mara ba na man na fala mara ba ona ga fala de fa bara ko masara mungu gam masara ke awali ki mbira ko non fo non masenge me rena re non testoma e khema ya we ga bokhima e ga bokhira kelifima e fa ifin ndira ba bokhima on est tantumane o manga courage fima yako no logo no fina no fala fi bi alhamdulillah rabbil alamin atan sidia président sidia awanebe ato fa mirado anaka mirina re lam me fera ba bokhima ona re magaru e khafa o courage ona ganye regi no finir na sera alugo na lo etanu na nganu lang accord na gamma o tanga fala to Ousmane to président Mara parce que khoro Ousmane président de la République nara to fa bar finda tana na président na fa bra fala to Ousmane na gambiri signé ou ben Ousmane na re lang na gambiri ma nga biri fulung ali ma no modèle mi re na magaru ma parce que na fala état continuité nara ali la Guinée da état continuité mara état afala madinyang continuité mun akui no kui wala mane wonga meni no fe modèle birima wonye nanaki fera baki nanaki naga yama magahuma no kui wala mane wongo meni no ma fanyira CNRD re yere kimatu re ga wali kimatu alko yama na regi parce que la Guinée wonti wo mutin Ousmane to wombezongo yama wombezongo investisseur mi kaso la Guinée e rafa la Guinée e rafa au Mali e mara yela magadi wonkambi e ko Mali wonga yela ifene investisseur ne yena la Guinée sinde ne yati ne revone tagati ba fi bokhi be parce que ina mato on bare fanta ou CNR dira nye barma khamiri maloko le goro ikadi ko ara goro kitana ko asali e la Guinée din de Mali e CNR dina Mali barma to ala la Guinée tan kutera ti kitana voilà maintenant kané o tambara fala par exemple président fa Condé bara fala bokh nan tanyira be o fo bangay China alko ga sa ila la Guinée de sagoy ne na fa na naraba itan droit mun e gafa la nebe e kana ara gulen etama ara wali fine nga umeni no nyere kima fa naam kram alhamdulillah rabbil alamin Ousmane Bangoura mbere khira me mubarak ibra samba mo auditeur e birimma kramo miri yonu wali khafe fala beto fi wali kenan khafe fam fala parce que mona ko lena me wali kenana donc on a fait que mu kosto nan sama legna wali ke khafe na di la Guinée walike e walima li hale mundung donc on a koso ila me khasa hakli fa inara soit e ga bogra fam finara e ga fa ga wali rabbi e ga su yama ga wali me ga no sende story na wali kui hakli fa inara kon me ni fa na walima e lambe ga wali condition mundo era parce que mo bara ministère du travail itobé mo bara inspection de travail direction bilibeli itobé mais ne fa e nansera ba fe wali khara fe kui welke masuku fe e nansera ba fe na fe kui parce que Ousmane Bangoura ya to mena nde fa mena bia afa wali ndera ba par exemple bama hier suku fe a jeune tongo mais est-ce que jeune tongo mana ki ga sa wali na bama est-ce que la condition bir kremi be est-ce que condition kamaliri inutile bama mena est-ce que condition bir kremi ya to mena nde fa mbara fa bi société de garage bara rabi e bara jeune tongo mais est-ce que na jeune lamma e ga équipé kana e lamma est-ce que équipé sécurité na mbir nga suira est-ce que na birim d'or. Donc on a construit la mer ça. Il y a des Ousmane Bangoura. Même moi sende TFN ranya. C'était des femmes une sende et nous a EDG Rawali. Mais est-ce que les jeunes recrutement Wali sen ran la mer sur ira. TFN rapotora. Dans la mer sur. Est-ce que na birim fan d'or. And des femmes fa izini rabibé. Embre tongoma. Mais est-ce que garantie ne Rawali ma. Donc on a fait une bir lamba. Donc on a fait quoi Moralité man gouvernement na na murumato surtout parce que na a transition étant non ma décision belebel ni nana étant non ma décision etongoli donc e fanga yara Guinée e yara gi e décision belebel etongo walikebe alko mo fa alhamdulillah rabbil alamin Ousmane Bangoura e manga mre mamali ne re fonna sariya kirin me na kam fala ne ne re fonna timmeri e manga le manga ni mamali ne ra fait la mara ara finko ne ra fait la mara kolon
donc parce que ne nana fait belebele na fait fa yira ba fe wolke benaki ne ka fait la ma ko le be et puis ne ka fait nu finko nana mpini mabure fa me bisalira et fa kana fa alo ne na raba fe kana kay alo ko wa kana fa wol fa ba la na tantu donc na fait kui mulo mana ma sende legine katan a wali tanke yama kini na rasma alo na tongo na mana wona masala misali na bara me kala dinga fi bugbe na kan di wali garantie tan ba wali ga halen kerme ga mabamba a ligne khambi fando ana fon deseri wona mana alhamdulillah na wali ke na patrouille ne ki ne fam fama e ga na flutongo ba ba kere di alo na usinira ibere kere di na wali ke ndi na wali kere mandira wona mana masala misali krayama yakulo undi ndega fi fanebe wona ga falo wona na kan tambara blakara gura posha yube na bisu sara afi menge legine menge sanyima fe fanyi na ba dunya na kan na fanyi na tantu ina nan falama na kolo na karamo imamu barma wona on kere di ngalo siawo kana parti manna nye wona mana wona ga mam na kan findi na central industry manna aman na rabirne akina kem kono fo esgane fa sato sansande na blaka sadi makuya wona mana wonga wol frank banan tantu alo wona masen be kina ba woli gamuna fira kono woli garantie nan fan fisa se mol birinda hasali woli kene yira ata masa na anta mungu ma wa masebirim ma bar mama patron na na bayangi sa makina kayama alo wona be kina kay on comptabiliser sira wono ngun sama ndema abakar kamara nge ata ma directeur général kono ngun sama na anta yemo wona wala roba de akina kayama anana na timba ma wombe nge hasali na central na naki industrie fa mbarabi ava mbara mrinde to ngofoni ke to ngabare raso wolde abara ne ba setare yande kui hasali funi ke kasabi na nana ifan kele demba yande ne fendi mbo ande na ali ifan no mamale to ngodi yara su wonyi nene ima se na masengi fa sakele ma wombara wo mana investisseur birin tongo wombare ta ko menga sanyira wona mo mbara je wo fangu tongo mara ta ko menga sanyira afana ne na yama afana ne na hala satin atalo mane be wo maye mission be hala satin atalo mane be awo so fala hala satin lagine kanara ba lagine kanara so so fala Ousmane lagine kanara parce que lagine kina malifi hala satin afantalo mane ba so so fala barma miri ko bi tongo fe fodi wona to mane miri ndefo mane be kamar imam e banna be e na voulu so to be ko ne préféré gara farma nam e préféré gara farma be ni gara babi kono kam gara babi araba lagine debe be wonta holla ma wolfa inde gana do kono wolfa ina to sa na kana na holla wonta ma nana wo malta ju kono lagine kabirin ma lagine kabirin na gambira ma nyongui ngoldira bi lagine be mi khungbe nara bravo karmo imam masene alhamdulillah rabbil alamin ala wala ngari be ala wala sababu allahumma na kana non dira en siga kule ga kola ba de wulay fi gatina khili fala khilina nane no ma badi wona mone kule ga kola en za kule ga kola finde wulay na amone na mfa kule ga kola na finde ma fa kola finde kalma re ma ba na kana non dira ina fala lagine kagbegbe kono manema kono mbaran kal wallahi ra anu qur'anna lagine foni ke minu kono mane khairi ku walli fira Allahu akbar imam kono mane khairi imam kono ma khairi ku di nanfo halin neta sana mi gbete ba ga fa farma bi aga fa kila farma aga fa raba aga fa bi aga fa raba ali man wali hunna kana ma man fin ma lagine kanan na imali sembe man na tanani da menge setma ku ne tanani da ministère ne nan fama e fin di pare na société be ne nan fama e fin di walira ba mana société be a société sa neta kina na kam tanto fa khimu ko bori ko mu ga bori sérieux kolo ba société ni fama inde cabinet ngona na ma e cabinet wa misima na sérieux na kan wo ko yi wo ga walike ga accord de kui munaki akolo etan cabinet nan fini lagine kara etan nan fini ma sabura mu gono na tide na khura ya goma alima na cabinet to fari atangundi na kan na cabinet kanyira ana ga rabilinye ana dege bori ane nan gumma falama esa miskine na re tunguma e foni ke na re tunguma ne ga fa wolira ba e ne tan fe ma magena na alima sono na man sembe ne parraineri di inspection générale du travail ne parraineri ministère nan kui ne parraineri présidence nan kui akulu wona kolo nana na fala to na lagine ya mo nyong misema ina tongo kere fode kere dingire kirina yi société de sécurité na be nta mirima ga fi fala mambani nya saka na ba kui
kono inamatu mirena mirinde bar so sente kuito ko fu société de sécurité na ira est-ce que ne filma ne kuma falama nanna est-ce que jamais na société de sécurité mirina na yena kuma falama ina fala patrona ga siga malanye nu menga sai patron ga ina kuma falama ba ka ga walke na kuma falama ma kolombe walke nde fanna patron de fanna na ali me ga walke toro yi e ga walke khalaki yi kone nu wa yatama fanfe et ça fait bele ba menga sai be ifindi bangba lampuida ina de na ga yambe imuna yala patron bebe fankolo tinga yatama fa menga sai be tinga ga bidja chan tutongo so menga sai kono walke na ga ne foni ke na ga ne ira lagine kan ga na wol fe ira ne muna khaire ira ne na khalake kui insa wo majin bebe kuito foni ke bebe bela kana mbolongo na ku foni ke bebe ya barakana na ku ham tito mo misal to na ndesiga ya bela bolonga siga ga seri yo ma gorinde afuta bra wonna birin to na printe to na anino na wolde gunde mato ne na fine na fala to na lagine na fende na be wodon na mini etaransinga sa milliard ba me so etaransinga sa million ba ma asali walke do akana walike khalaki akana walike torofe bangasa do fera akana walike ga demba ya fe camera akana walike muno mo deba ya sodore aka so ga demba ya itan sa milliard compte ma so menga sanyira akolo wonna mane wallahi migine be brinkel ma farma e fabi e seri akolo e seri rabinyari men système findi ma walike tega marabe migo mu findi la Guinée kana finara o ma cadre na finara la Guinée kamu kelma la Guinée kana de fois une femme nun diplôme à quel Sorbonne o ma na ma na Sorbonne kedi na naki na billet d'avion biri fa na biri sa la Guinée ka wallahi ya ko imam lara imam amble masina no imam ya mana imam we raketu amase kende na masina kende Ousmane la Guinée sabu kana fi minima la Guinée kana na kana non dira ya ko na re akoyende ma nyokonde kolo foi dungu masabe non ya ginara ya to koyende sakela farma na fuli na ministre era ba o raborima e beaucoup de Mali itanna be la Guinée ka ina fuli na sto borima yara ministre a farma c'est investina imara be ronyi be barkatari afole nara nagama fa sono imam no malima de katama yakolo politique wa imara ya voilà masala misal tongo ina ai politicien nara han mo voilà journaliste politicien nara ko journaliste va yan politique ra ba mayo fara bama ko fara bama ra baki ne politique na wonna mona wonna ga ne ga bidin findi investisseur ra ne ga ndalo sama la Guinée allo ko la Guinée fundi ke fanga min goron doli khora Greta nambe ndaga bara o mbare bidin wala sa bidin tantu kono patron kobe allo imam na masenga naki ne bo dina afanyi be na kobe na naki ne na association de Canari association Canacé ne na Monteri alko xano di fanye tangu na Canada mais ne mo entreprise da bimago kono nga vale be ne mo entreprise da bimade l'entreprise nu état nantagi état na men nantagi awayro nga vale be entreprise da bimade kile kila ramate den tago ngbele ma makile mabe o manga subiti manya